Oke guys, kali ini kita sudah berada di Jalan Padang Serang. Padang Serang dan kita akan mewawancarai UMKM dengan Mang siapa? Mang siapa? Irma. Mang Irma. Oke. Pertanyaan yang pertama, Mang. Iya. Kalau buat pengeluaran bahan baku tuh yang Soma ini berapa sih Per hari per harinya? ya kurang lebih sekitar 350.000 lah. 350.000 ya. Iya. Terus kalau buat harga jual per porsinya berapa tuh, Mang? Per porsi ada yang 10.000, Hmm? ada yang 15.000, ada yang 5.000. Oh. Terus kalau Mang tuh jualannya dari jam berapa ya, Mang? Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9. Kalau gas melon 2 hari sekali ya beli. 2 hari. 2 hari sekali beli yang 3 kilo. Terus kalau buat yang ini porsinya gitu misalkan tiap hari tuh habisnya tuh berapa porsi sih tiap hari? Berapa? Kalau lagi rame sih habis 60 porsi. 60 porsi ya. Tapi nggak tiap hari sih. Kadang-kadang 40 porsi, 30 porsi. Nggak tentu. Tentu ya. Terus emang udah berapa lama jualannya? Lumayan sih, ada kurang lebih 20 tahun lebih. 20 tahun lebih kayaknya. Terus Mang kalau harga gerobak tuh waktu Mang beli kira-kira kisarannya berapa ya? Waktu dulu beli teh bikin sekitar Bikin? habis lah 2 jutaan. 2 jutaan. Gerobaknya aja, belum sama perabot. Oh perabot. Oh iya, Beda berarti lagi cuman kalau ya iya, gerobak. cuma gerobaknya Sama ban aja. juga apa enggak? Belum ya? Belum sama pelak. Kalau apa namanya harga apa gas melon tuh biasanya berapa sih satunya? Saya beli teh 25.000. 25.000. Tapi ada yang jual 20.000, ada. Tapi Ada yang paling 19.000. sering Mang biasanya 25.000. 25.000 ya. Iya. Terus kalau buat bumbu kecap sama jeruk biasanya jeruk nipis. Iya. Biasanya per hari itu habis berapa gitu belanjanya? Kalau kecap sih yang kecil 1 bungkus. Jeruk paling 1/4 tiap hari. Berapa harganya tuh? Jeruk sekarang 10.000. 10.000. Kalau kecap 7.000 lah. Kecap Yang 7.000. Yang berapa ini kecap? 400 mili Oh, kayaknya. 400 mili. Oh. Kan biasanya orang pada belinya ini ya, misalkan ada 10 orang nih beli. Iya. Nah, biasanya tuh rata-rata mereka tuh beli porsi yang kecil atau yang sedang apa yang besar? Misalkan ada 10 orang gitu. Biasa sih yang sedang, yang 10 Sedang ya? ribuan. Kalau anak-anak paling 5.000. 5.000. Beli anak sekolah gitu yang SMP 5.000. Banyak yang 5.000. Paling- Ada yang 15.000 biasanya. 10.000 ya. Iya. Paling gitu aja Mang buat wawancara. Oh iya. Ya. Mah, Thank you ya Mang. Thank you. Udah Sama-sama. diwawancarain sama kita. Dan juga semoga makin rame lah gara-gara kita. amin. Ya, oke. Mungkin sekian. Sekian dari Makasih ya, kita Mang. guys. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna present about the analysis break-even point. So we're gonna use the case study from MSNI Mang Irma. Yes. So this material will be divided of each our group. Our group is Bintang Kuncoro Dava. And then mine is Fahri Hairi Munarto. Ini is Muhammad Zulkifli Ridho. My name is Rangga Hidi Putra. So From this slide kita dapat mengetahui kuantitasnya berapa, price-nya berapa, fixed cost, variable, dan marginal kontribusinya. Dan kita dapat dengan Q rata-rata 50, price 10.000, dengan fixed cost 5.003 per hari, and variable cost 78 per porsi. Oke.
So guys, I will gonna present you for example, if the quantity 50, price is 10,000 and FG 5,000 per day, and variable cost is 7,798. So first thing, we're gonna find the TR. Its price kali Q. We got the data is 10,000 from the price, and we got the quantity 50. So we're gonna calculate it. 10,000 dikali 50. So we got it 500 rupiah. This one, and what if we're gonna find the total cost, the TC? We can use this one. FC fixed cost plus variable cost dikali Q. If quantity, if Q 50, this 50. So we're gonna calculate it. $7,798 dikali 50. We got 389 rupiah. For the, and then we gonna tambahin dengan fixed costnya, yaitu 5.130. Berarti $389 tambah 5.130. So we got 395,000 rupiah. So now we're gonna find the BEP value. First thing is we're gonna find is TR DC. Or we're gonna use this Q FG plus VCQ. And because we got the P is 10,000 and the FG is 7,000 and FG 5,000. So we're gonna calculate it. Q and 5,130 plus 7,108 Q. Then we calculate it. 10,000 Q minus 7,798. Di situ dihasilin lagi jadi 2.202 Q sama dengan 5.130. Dan Q 5,000 divided by 2,002 Q. So we get it
3297. Kalau dibulatin itu jadi 3 unit. Tadi bulatkan. So, in this graph, this is a function of profit linear. So, in this graph, it shows a relationship between quantity sold and profits. When sales are below 3 portions or the 3 serves, it will be lost at maximum minus 5,130 because the fixed cost is this much, 5,130. But when the sales exceed 3 portions, the business start making a profit. So ini balik modal. And if it's more than 3, the quantity of serving per day, it will be profit, and it will increase stably at 2,202 per serving. Okay, now is the simulation quadratic cost with the nonlinear. So the previous is Rangga is explaining about the linear. So the TC is straight, go straight. Why is nonlinear is curving not straight? Because the TC is extended or melengkung karena diminishing return. Karena jika produksinya dipaksa, kayak kelelahan biaya produksi yang ekstra atau kenaikan dari harga tersebut, itu bisa membengkak dari TC-nya. Makanya grafiknya garisnya itu curving, jadi nggak straight. Okay. So now is profit optimization. Okay. Anjing, lagi. Oh, biar dikat, biar keep rolling. Now is profit optimization. Profit is not always profit, but there is a profit, maximum profit. Okay, so the start in BEP1, this is a start of profit. Below BEP1 is not profit, so the start is from here, and then the maximum profit is here. Why profit is decreased on BEP2? Because in BEP2, if the cost is extended atau membengkak, jadi BEP2 itu akan turun, nggak selalu profit, tapi tetap akan BEP2. Kalau misalkan BEP2 turun, berarti itu akan kembali ke kerugian. Okay, so this is for the laba bersih or profit. So you can see the data in here. You can put it in here, the data. So the data that we have is total pendapatannya itu 15 juta, dan total biaya itu TC-nya 11.850. Berarti si 15 juta dikurangin 11.850, yaitu Mang Irma tuh mendapatkan laba bersihnya segini, 3.149 per bulan, atau dibulatkan 3.150. So the conclusion is, so the linear model proves that efficiency operational Miklot Mang Irma is low. Jadi cuma 3 porsi. Jadi ini menekan resiko kerugian finansial. Jadi yang paling optimal tuh buat balik modal tuh 3 porsi. Nah, untuk analisis kuadratiknya mengingatkan akan pentingnya menjaga skala produksi sesuai kapasitas aset tunggal. Jadi sesuai kapasitas biar enggak diminishing returns. Jadi untuk marginnya biar BEP-nya tuh aman. Jadi BEP yang harus dicapai itu hanya di 3 porsi dengan target 30 porsi per hari. Ini realitas terendah dari Mang Irma nih. Jadi ini aja udah ngasih laba bersih yang sangat aman, yaitu 60.930 per hari. Ini profit bersihnya. Okay, the second is efficiency of variable cost. Why?
95% of the cost is variable cost, which is raw material atau bahan baku. Jadi main fokusnya itu there is on stabilization of the cost the fish. Jadi harus fokus pada utamanya pada stabilisasi harga ikan dan bahan pokok, bukan pada pemangkasan dari fixed cost. Dan yang terakhir, dana cadangan. Jadi kami merekomendasikan kepada Bang Irma untuk mengalokasikan 5.130.000 per harinya secara disiplin untuk depresiasi aset seperti gerobak, dandang ban gitu, like-nya, supaya menjaga keberlanjutan dia jualan.